this very pithy presentation. I was just looking at it, and the numbers that stood up, especially about enforced disappearances, was humongous. 8 to 10,000 people have disappeared, and nobody knows their status, and their wives are now called half widows. In that state of affairs, and this is perhaps only documented number, there might be more people who are missing, and everything has accelerated because of Narendra Modi. The question about bare minimum is, where can the Kashmiris go? Which international humanitarian organization or body can they approach just to compel India to reveal the status of these men who have been taken in? Because we don't know whether they are alive, whether they're dead. At least their family should have some kind of closure. So this is my question. Thank you very much. Would you like to respond? Any international organization can question the Indian government itself, because they're the ones doing the disappearances, picking up people like that. And I think if governments and parliaments of different countries put the question to the Indians, and they need to demand an answer, because at the end of the day, the Indian state would have all the figures. They know who has disappeared. So countries and human rights organizations need to target the Indian government to get the data from them, because nobody else will have access to the data, because those responsible for the actions will have the data also. और पिताफी साहब, I'll just add to that. मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का फोरम है, बड़ा एक बावकार फोरम है, और उसे भी इंगेज किया जा सकता है, वहां जाया जा सकता है, वहां जाना चाहिए। और हमें और भी देखने की जरूरत है कि और कौन से मैकेनिज्म्स, इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं जिनको बरूआकार लाया जा सके। शायद आपको याद हो कि ईयू डिसइंफो लैब में एक पहलू उसका ये था कि हिंदुस्तान ने जाली एनजीओज रजिस्टर की हुई थी एक्रेडिटेड एनजीओज की जगह। तो एक पूरा प्रोसेस है जहां एक्रेडिटेड एनजीओज भी जाके बोलती हैं इन फोरम्स में, वो भी यही चीज उठाती हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली व्हाट द इंडियंस हैड डन वाज पुट कैनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड बिस्किट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एज एक्रेडिटेड एनजीओज। दैट्स व्हाट फैशिस्ट गवर्नमेंट्स डू। I think, as the Foreign Minister has said, specifically with regard to the Human Rights Council, there is a working group on involuntary and enforced disappearances, which can specifically be asked to investigate. Can we have a question from the first row, Madam? Thank you so much. I have actually two questions. I am trying to club them in one. My first question is for Foreign Minister, and then for National Security Advisor. For National Security Advisor, I will put up my question first. Since India is signatory of so many conventions for not using use of chemical weapon and then cluster bombs and pellet gun, because World Health Organization has categorically declared it's illegal and can't be used it in any war or conflict or chaotic situation. But India used it not only for man, but on 2 years old toddler, Hiba, 9 years old Ayan, like no parents can sleep after this fair. So what actually stopping the world to talk about the use of chemical weapon and the cluster bombs on children and human beings? And my second question is for Minister. Sir, first Ban Ki-moon, then Antonio Guterres, but no one is actually talking about the violation of Kashmiri genocide. I don't know what's stopping them to take this case up to the world. And
then world humanitarian organizations even not talking about the violation and clear and loud genocide of innocent Kashmiris. Since Debbie Abraham, UK parliamentarian, she led a delegation to Delhi. She wanted to have the access of Indian occupied Kashmir, but she was denied, and then she approached Pakistan. The very next morning she flew here. I'm just thinking, since we cannot see such atrocities and brutalities by Indian forces on Kashmiris, then what stops humanitarian organizations and then UN and then world superpowers to talk about it? Do you think will they ever take action against Indian forces? Because I am more concerned about the brutalities of Indian forces, especially. Thank you. देखिए ये तो सवाल भी था और आपके कमेंट्स भी थे और बड़े वैलिड थे. देखिए बात ये है कि अभी आपने डेबी का जिक्र किया. हिंदुस्तान ने इनको डिनाई किया, एक्सेस नहीं दिया. हमने क्या किया? हमने उनको एक्सेस दिया. वो यहां आए, उनको आजाद कश्मीर लेकर गए, वो लोगों से मिले. दिस इन इटसेल्फ वाज ए ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंस of approach and attitude towards human beings and individuals, the way they were being treated. We had nothing to hide. We said, आइए. उन्होंने कहा कि हम यहाँ आना चाहते हैं. पहले हमारा ख्याल था कि वो रेसिप्रोसिटी को हम सामने रखें. हमने कहा ठीक है जी, अगर वो नहीं देते हम देने को तैयार हैं. आइए, आके देखिए. देखिए, in this world where media plays a role in the formulation of public opinion, I think this institution has to be used more effectively than before. और आपने देखा होगा कि post 5th August 2019, the international media, which was generally, very numb and quiet about the situation in Indian occupied Kashmir, has spoken up. आप देखिए बहुत से आर्टिकल्स आए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में आए हैं, न्यूयॉर्कर में आया है, वॉशिंगटन पोस्ट में आए हैं, जिन्होंने लोगों को दहलाया है, लोगों की तवज्जो मफजूल करवाई है कि दिस इज हैपनिंग. अब सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया की जो खबर आती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है और जिस तरह वो वायरल होती है, इट इफेक्ट्स गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियंस. जब आप देखते हैं कोई एक ऐसा सीन जो कवर होता है, चाहे वो ऑफिशियल मीडिया न भी कर रहा हो, एक सिटीजन कर रहा हो, तो वो भी अटेंशन सीक कर लेता है और उससे पब्लिक ओपिनियन जब बदलती है तो कम से कम डेमोक्रेसीज में ये तवक्को की जाती है या की जानी चाहिए कि इट विल हैव एन इम्पैक्ट, स्पेशली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. हमारी अब कोशिश ये है कि हम बदकिस्मती से ये 2 साल कोविड की एनवायरनमेंट रही है और आपको पता है कि कोविड के एनवायरनमेंट में ट्रैवल करना कितना मुश्किल था. हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्लान भी बनाया था कि किस तरह हम पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें और लोगों तक रसाई हासिल करें. बदकिस्मती से हम कर नहीं पाए. इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अभी भी रेड लिस्ट है, कभी कुछ कहीं पाबंदी है, कहीं पाबंदी है, आपको आसानी से दस्तयाबी होती नहीं है. पर इंशाल्लाह इट विल चेंज एंड मैं समझता हूं आपकी मदद से ये पब्लिक ओपिनियन पलटेगी. हिंदुस्तान का वो जो था ना, वो जो शाइनिंग इंडिया का जो इमेज था, वो अब नहीं रहा. सच्ची बात है, वो दुनिया में नहीं, वो हिंदुस्तान में नहीं रहा. आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है जो कहता है कि इस सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने जितना हमें और हमारे कश्मीर के इशू को जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया है और जितना कश्मीरियों को इन्होंने एलियनेट किया है, कभी ना थे. वो कश्मीरी जो माजी में उनके लिए एक थोड़ा सा एक नरम गोशा रखते थे, वो हुकूमतों का हिस्सा बनते थे, आज जब उनको दिल्ली बुलाया गया, एक बैठक हुई ना, अभी रिसेंटली हुई और वजीर आजम ने बुलाया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा स्टेटहुड का क्या बनेगा?
ہمارے تشخص کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک گیپ ہے جو آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑی اوپینین ہے ود ان انڈیا جو اب جاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے. اور آپ نے جیسے ابھی اسی رپورٹ میں ذکر کیا گیا کہ جو ان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس تھے جسونت سنہا نے 9 رپورٹس لکھی ہیں. اب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مطلب ایک نامی گرامی شخصیت ہے، ان کا ایک اپنا وزن ہے. تو وہ جاتے ہیں اور رپورٹ لکھتے ہیں، تو اٹ از ہیپننگ، اٹ از چینجنگ، وی ہیو ٹو پرسو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی بالخصوص، اور جو یکجہتی اور یکسوئی ہے پاکستانیوں کی، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. Maybe we can have just one last question from gentleman at the back. سر یہ ڈوزیئر عالمی برادری کے ساتھ کس کس فورم پر شیئر کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیے ہم نے میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے اس کی کاپیز بھی پرنٹ کروائی ہیں. ہم تو یہ کاپیز جو ہیں جتنے اپنے مشنز ہیں ہم ان کو بھی بھجوا رہے ہیں، ٹھیک. اور اس میں ہم نے سی ڈیز جو ہے، اور پھر ہم نے کہا نا آپ خود اس کو ویب سائٹ پہ خود اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو جتنی ڈسیمینیشن ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہر فورم پر ہم بھجوائیں گے اور ہر جگہ بھجوائیں گے. ہم نے آپ نے دیکھا پچھلا جب ڈوزیئر تھا ہم نے P5 کے جو یہاں ایمبیسڈرز ہیں ان کو بلا کے ان سے بھی شیئر کیا تھا اور ان کو بھی ہم نے ڈسیمینیٹ کیا تھا. اقوام متحدہ کے فورم پر بھی ہم نے اس کو سرکولیٹ کیا تھا. تو ہم ہر ذریعہ استعمال کریں گے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ سرکولیشن ہو سکے اور اس کو لوگ دیکھ کر اپنی رائے خود قائم کریں اور جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں ان کو بے نقاب کریں. دیکھیے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں وہ شاید خاموش اس لیے ہوں کہ ان تک پوری انفارمیشن کی رسائی نہیں ہے. اس کے ذریعے آپ نے ان کو رسائی پہنچانے کی کوشش کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس جو ان کی حق کی خود ارادیت کی تحریک ہے اس کو جلا بخشیں گے. تھینک یو. میں ایک چیز صرف اس میں ایڈ کر دوں اینڈ میں کہ میری درخواست ہوگی ہم سب کی کہ یاد رکھیے کہ یہ ڈوسیئر اور اس کی ٹائمنگ ٹریبیوٹ ہے گیلانی صاحب کے لیے. ان کی ساری زندگی اس مقصد کے لیے گزری، لیکن ابھی بھی یہ جد و جہد جاری ہے اور ہم نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. تو آپ جو بات بھی کیجئے میری درخواست ہوگی کہ گیلانی صاحب کو یاد رکھیے یہ سارا ٹریبیوٹ ہے ان کے لیے، جتنا کام ہو رہا ہے اور آگے بھی جو کام ہوگا اس میں. بالکل اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے انہوں نے ہندوستانیوں نے جنازہ نہیں ہونے دیا، لیکن پاکستان میں ہر شہر میں ان کا جنازہ غائبانہ ہوا. لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. انہوں نے اس چیز کو دبائے رکھا اور دبایا انہوں نے رکھا. تو ان کی اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ہم نے محنت سے اور کم ہی وقت میں یہ چیز تیار کر کے ہم دنیا کے سامنے لائے ہیں کہ تصویر کا ایک وہ رخ ہے تو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور اصلی چہرہ یہ ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. تھینک یو. اسلام آباد میں وفاقی وزراء شیریں مزاری، شاہ محمود قریشی اور مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معیز یوسف پریس کانفرنس کر رہے تھے. پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر ڈوزیئر دنیا کے سامنے پیش کر دیا. مقبوضہ کشمیر میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کے ثبوت بھی ڈوزیئر کا حصہ ہیں. ڈوزیئر میں مقبوضہ کشمیر کی بے گناہ خواتین اور بچوں پر تشدد کے ثبوت بھی موجود ہیں. شیریں مزاری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. پائلٹ گنز اور کیمیائی ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے.